Ya atiefo memamu nyina ma habiem eba eye share wisdom eso na ejumedi bia eye miankasa ayefremi Dicken Evans Asante Dapa na makofaba na ye ni se nsem bibre na se nemu bibre na ekoso o wiase na ye fam bia na ya chichirim na ya kire ya dwen wo ho ye tufu na wososo no kakra wososo no wo bia no wososo odi aka ho na afi odi atu ana mo papa na kakra be pese me no e kan se ma wani na ho ye so ye kristonia nsore e ya dia ye e kristofo e ba yensu kristonia won fanso hwebie mu no o kristo ye no ya na nsipi enwi pe yesusu senti no nsore ya dia wo ho ma ye kristofo kristo ne so no hwe enti yensusu ye beso ya hwe ne mfatu hu bia mpese be ye aboa bia ye friend adui monkey adui e ya aboa bia ne hu ani kan yi pa na adui ya aboa bia sebe wodi ne bafia ya na ne hu ani kapa na emre bi adui ka kire ni nuanom se ono de wajai kwadudi na wajai kwadudi no na enim se adui de na duane opepa na se ni favorite food a opepa ani kwadu na adui ka se wajai kwadudi eye ni nuanom bibiri so na adui wajai kwadudi ampa na adui ka kire won se wajai kwadudi esanse wo hu aduane fufuru bia se aduane na sisi obidi na ni nuanom mo ho no eyo mo na sanso mu se adui de aduane bi ti se cake adui ompe aduane bi ti se fufu adui ompe aduane bi ete se tuzafi adui ompe na aduane opepa ni kwadu nti adui so ka se waja kwadu di ni aduane bempa na adui eba bidi adofo asma mi no okay e sorry asem na no okay temptation etimi to abribia o kristo ni ebetimi ato ba bibia nanso so no so o kristo ni dia onyame be mo ahoden a obetimi dia overcome because kristo no ogina asem no so e di overcome temptation na adui asma mi kan mentwa so na adui hu se your person ma adofo nyina se ampa se wagya kwadudi ntino kwadudu a na esi ho oye na bi se obafro na wasi fom na ma wo mahu se kwadu na bebere wo soro no a omni mo nyina hu se abri adu timi fro no so si fom na so wani kwadu a na so magye di se ayampa adu wagya kwadudi adu afro kwadu na osi fom na ofru si fom no ena adu ka kire won se man kan kire mo se me megya kwadudi na omunuanom omubɔ mu nsem ma adu na adu sa bi na no ka kire won se ono kro betimi afro wa bra kwadu abrebere wo wi obetimi ate no dia bre wo mo ofom abra onu ondi na adu ampa ofroi okosoro na oti kwadu e de ba fom ampa wode mani nuanom de nuanom yo wanwa adu pampani eno ko kwadu pa bibi wo se ya watimati kwadu dia ba fom abra wendi kwadu eni adu nsesaye e bampa na adu isa ka kire won se obetimi ayeden asa afro kwadu akosro akoti kwadu efri sro dia ba fom ehwane ho abra wo yeden undi ampa adu e di ose eyoyo
ofro kosoro kwatie kwadui e de ba fom hwane ho na ode ma wo mu. In fact oma na anasa dofo no mu ho nyina bom nsem adui omka cha adui omka se ampa nsisa ya ba enije enidi enije mu na adui saka che won se obetimi afro akosoro obetimi akoti kwadu no e di abafo obetwane ho ode beshi no na undi ni no ka chen sa adui se utimi sa adui we dia na se nchese ampa nsisa ya ba pa ampa adui yosie yoyo ofru kosoro koti kwadu di bafo hwane ho na adui di kwadu hye nanum na adui di kwadu hye nanum sei emro di hye nanum a pe adui kwadu bre adui na ntimi enyi kwadu bre adan enyo na ka se wajai kwadu di nyina ka so ni kwadu bie mu binko bie adui anuma adui di kwadu nyina adui di kwadu nyina wo odofo wadi kwadu nyina mekasi susai ye kristofo ema yenye ye hu se ensowe bia no ye betimi overcome ana se ade bia ye ensohwe de ye kristofo de ye dokoto de a ye betimi ahwatra odofo be careful ya hweyi so ya dia sometimes no enye se wa na otwetweba ana se wa na wokope etimi tu kwam ye obi susu wo wa wow se da hwe wa hoodin se wa hoodin betumi a overcome nti du ho to wa hoodin so na wo dia kwa akofisi san sore e basa wa anye careful e ho na oton so yima enim kwase e beba mi kasi so sei wo Kristo ni ofa Kristo so ura ni wajenkwa minim se uye Kristo ni de ensowe beba na ensowe ni ba okwan ben na usi eden e handle san sowe no opepro ho koton so hwem opepro ho akotom se de adu ye unim se kwadu ya ade a eye wo favorite food wasa chenti usi kwadu no woni biem wasa chenti usi emasem no wajai wasa chenti usi nsano no wajai wasa chenti usi krono no wajai wasa chenti usi konkonsa no wajai wasa chenti usi atro no wajai na se wajai dia enye memfa mbustu wo ho se wajai ntini ukoto udokoto kra na se ukoto sanso hwe no kra na enya dia ubitimi atom orofo temika nyina ne se so wo do ho to ahoden so a ensohwe bie ni ho a ubitimi overcome untimi ni nsohwe so nkonim da abibia do ho podo wa ho beto ahoden so untimi ni nsohwe bia so da nemmom so wo do wa kwan ni na hye Kristo nsa na di Kristo eye osusudua wa abrini adon nyina nsohwe bie ni ho a odofo ntimi overcome na odi Kristo eye osusudua no na Kristo no ensembe na waka ensembe na Kristo naka na de be na Kristo eye oye a otimi overcome nsohwe onyame asem so ukwati onyame asem a odofo untumi nye bibia edi Kristo na sem no ena nanti mo onyame asem enya okwan so han manini wani mu kan ubibia wo ye biam so onyame asem di wani mu kan a ensohwe bie no a untumi hwentra now no Satan e confront you Jesus e wo be pono so o sin na ya twero se hwan na twero se twero sem ne se enso we de beba o
nanso so no sɛn na wo ka Bible ne se sɛn sɛ wo de onyame asɛm dia na so onyame asɛm ne nti wo mu dia enye be den sɛ nsɔhwɛ no wo betimi adan a overcome e Christopher bebre enesi wo masakira wo magyan nsa no eso so mo no nsa esie Christopher bebre enesi wo masakira wo magya adwamambo nanso so no wo koso abo adwaman Christopher bebre ena sakira ena wo so krom wo magyan nanso wo koso abo krom Christopher bebre ena sakira ena so agya konkonsa nanso konkonsa ekoso wo na brabo orofo eye nim bia osefo no ade atwintwan ya kwan ode ye nsɔhwɛ abrenya do nyina a ode brain na yen sanse yen kan tresem ninti no nsɔhwɛ ne ba yentumi ni akwakotum orofo kakra me ka kyerɛ sɛ so wobetimi adi nsɔhwɛ so a nani ɛwɔ sɛ usua tresem usua onyame asɛm usua onyame asɛm na oma wadwemu ye den ɛda ho ne sayo no so ye sade a ene onyankopɔn ɛsoso ebetimi agye wa fin so bia wo fam bia orofo kakra mpɛsɛm ka kyerɛ sɛ yenya hwe yie manyenye hu sɛ ye de hu tuye wan kase yenim de so ya hu odin bi so e de awoye overcome temptations si ye sade a ena na yatwetwe nsɔhwɛ no mu ama ya akasa yi o kristoni a o kan tresem no edin paama ne sɛ obeton so ansɔhwɛ ni ntino odofo enya hwe yi ne mi ani na hɔ nsɔhwɛ ya de a obi enkofa emrew nanso so wan kasa betimi akotom na mmom nim tresem na tresem ne bedi wani mu kan ne no ebe mo timi ayeden overcome nsɔhwɛ temptations ade ekoso bebre esiwe na abram yakwam se ye Christopher yi orofo hweye ya hweye pa wana mo tubia utubia no ya hweye mabani na ho na tiwani ne me so onyankopon aduma nani ayede about nyame show nyame enka ho nyame tinani mu show esan se uyo onyame ba onyame do onyame ka ho onyame be hye wodene nyame mpaibo nyanse onyame mo ahoden a betimi asua tresem no watimi nyamu ntiase no watimi dia nante nyame ntinani mu sancho onye okese nyame hye na min ka ho omo ho ban onye okese Efrem Deacon Evans Asante Dapa me som our Love Baptist Church wada ban panyin Kumasi me sofu panyin ni Reverend Isaac Achima Love Baptist for members ni na nyame nhiramu me chiamu nyina nyame enka wo bibia nyame adoma esa bi hye bi na ade a pese kasa fa ho ebiem no ade a efe no marriage aware it's for my next episode no you better safa aware ya dia emu hie yi pa institution bi a udum korema it's a journey of no return na bebre aware etoba titiri Christopher na me adone sisia the next episode na me chichiro se dia aware isi Christopher si ware na eyefe na eyefa na me nhyira won kan o yesu dim bye bye.